Vanavond zetmenu, 7:30. Het is traditioneel restaurant. Ruikt lekker. Hallo, hallo. Met eten zijn wij binnen. Met eten zijn wij binnen. Mooi, prachtig. Oh. Oké lang. Oh, ik moest... Oh, ik kan deze mooie vlog. Kijk, deze passen. No, this one's soup and Hoi, voor de soep. Ara nasa soup. Kilala niyo, lagay ko sa salad. Ja. Zo. Je weet wat je vanmorgen deed? Ja, maar dit soep mag ik het. Mooi plek. Ja, pakihawak ang mga. Het is een bijzondere dorp. Zie? Yes. Het is een echt een mooi dorp gewoon, zo mooi. Moet je kijken. Ga, alam mo kung anong tawag ng dorp na to? Weet je hoe heet die dorp? Nee. Het is van Hatitja. Dardanella. Ha? Dardanella, toch? Dardanella. Nag-enjoy yung group ko. Kasi dito kami kumain sa may restaurant na yan. Yung authentic talaga siya na traditional restaurant. Kaya ang ano siya, tuwang-tuwa sila. Ang ganda-ganda. Ayan yung mga kasama yung sa group. Nag-ano muna. Oh. Sige, video naman ka. Ang ganda ka. Ha? Malapit ka kasi dito sa ano eh. Almal Resort. Yeah. Yan. Dito kami kumain sa ano talaga yung special dorot traditional nila na ano, na restaurant. Yan. Ganda doon. Ja, Engelsen zijn anders, dat weten we. Links. Nou, Oh, fish and chips. fish and chips. Fish and chips. Engels. Een uur en kwartier zijn wij onderweg voordat u in de slaap valt. Wanneer we bij hotel zijn. Wilt u het? Je kan het ook aan de boulevard wandeling doen. Het is wel leuk. Leuk. Het is wel druk vandaag, doordat het zondag is. We hebben, zoals bij u, zaterdag, zondag, vrij. Waar we op moeten letten, in Gallipoli zijn veel van de zigeuners. Treni olayını bilmiyorum da orada bir şey gerçi her zaman çıktığı için haber çok. Ertesi gün bir de aynı şekilde aynı yerde.
Lijkt mij, hè. Maar ik ben ook niet de specialist. Hè. Wow. Ay, sa labas ko na ako sa... Here we go. Our room. Na, ito kagad yung ano. Yung, ay ba? Here we go. Ito yung kwarto namin. Ito yung, wow, ang ganda. Ito yung ano, yung badyo nila. Hindi kalakihan pero super moy. Ang ganda. Ang ganda. O yan, sarili natin. Oh. Yan. Ito. Ganda. So, ang ganda ng view. Oh my God. See? Wow. Ganda. So, yan, may TV. Wow. Ang ganda. O, diba? Yan ang view. Kagalang view. Ito yung ano. O, diba? Yan na. Tapos yan. Ang view. Ganda. Yan, magmuni-muni ka. Tapos yung ganda yung view mo. Wala. Perfect. Yan yung view. See? Sabitan po ng tuti. Ito yung Hilton Hotel. Para pa wifi. Tapos nandito yung harap niya ay yung Hilton. Yan. Hamster Hilton. Tapos yan yung view. Ay, video man dahil. Resort dito sa Buntod. Hindi namin kung anong lugar to. Kilibulo daw to. Kilibulo. Kilibulo na darap. Pero ang ganda niya talaga. Ayun o. Tapos, yun o yung sa ano na yan. Ano nakalagay dyan. Kilibulo, ano siya o. Fitne. Kiliferos Fitne. Lugar na to. Grabe. Ang ganda ng lugar. Grabe. Super ganda talaga. Ito yung mga ano siya. Pwede sa mga bata dyan. Ayan. Ang ganda. Mahulog ka ba yan? Sa likod ako po ka na ako. Sabay ka, magkasabay. Suroy sa kahanginan. Suroy nanimaw magbumbay. Hala, hala, hala. Yung mga gwapa man. Malamig na nga dito.
Ito yung kitchen nila. Asa man to? Ay, ganda. Oh, nandito na sila. Doon tayo. Sana sila, Bina? Dito tayo. Dari ka doon. Ha? Gusto ko doon kasi makikita ko yung view. Ganda habang wala pa sila. Ganda ng puntahan. Excuse me. Samoy. Sa lekker out. Sa manin. Ito, imot ay ita. Oh, echt. Ik ben de jongste van hier. 47. Ik ben bijna 48. Moet je heel wat erbij optellen. 47. Ja, dus 4 mei. Ja. First vegetables. Eggs. Potatoes. Sausage. Eggs. And that. Green na ako, Day. Sige. Alam yung almusal namin ngayon kasi nagmamadali. Ayan, diba? Healthy yung almusal. Good morning, world! Ayan o. Yung view natin ngayon. Yeah, dito sa balcony namin, oh. Diretso na siya yung view. Ano, diba? Good morning. Dito na tayo sa... Alis na naman tayo. Papunta tayo ng Istanbul. Yan. Yan naman. Ready na yung bus. Ito yung lugar na pinag-stay namin. Sa Hampton Hotel. Ang ganda ng panahon ngayon. Ito yung bus namin. Right. Yan. Ang bus. Here we go. Ayan yung rider. Ice cream yummy. Ice yummy. So good. Ice cream yummy.